आजचे गेले 15 दीस आणि 1.5 महिन्याचो आमचो कार्यक्रम चालू आसा। संकल्प सभा ही सगळ्या कडेन जाली। सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण हाजी 11 वर्सां कंप्लीट जाता आमच्या सरकाराक आणि एक बरें सरकार, एक स्थिर सरकार, एक स्ट्रॉंग सरकार म्हाका दिसता आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि सगळ्या आमच्या देशाक दाखोवन दिला की सरकार कशें बरें करूंक शकता तें आनी ताजी 11 वर्सां कंप्लीट जाता। त्या खातीर ही चौपाल सभा म्हणजे आतांच आमच्यो संकल्प सभा काबार जाल्यो। प्रत्येक मंडळाची एक सभा आशिल्ली, आतां चौपाल आमचे चालू आसा। प्रत्येक भागांनी आमी वचून आमच्या सरकाराच्यो कितें कितें उपलब्धी आसा ह्यो सगळ्यो लोकां मुखार दवरता। जावं ते कोविड वॅक्सीन जावं नाजाल्यार ती जनधन योजना जावं नाजाल्यार आयुष्मान भारत जावं नाजाल्यार 33% रिजर्वेशन जावं राम मंदिर जावं वक्फ बिल जावं ट्रिपल तलाक जावं बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी जावं ह्यो सगळ्यो 11 वर्सांनी ह्या सरकारान कितें कितें केलां हें आमी सगळ्या मुखार दवरता। आनी खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जाल्या। तातूंत भितर बायलां खातीर आमी सदांच आयकताले 33% दिवप 33% दिवप, पूण ते करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार येवचो पडलो आनी ते 33% आज भारतीय जनता पार्टीन आज सगळ्या महिला वर्गाक एक बक्षीस अशें नाजाल्यार तांचे गिफ्ट म्हणून तांकां दिल्लें आसा। तशेंच तांची मॅटर्निटी लीव म्हणजे बायलां खातीर म्हणजे प्रत्येक गोश्टीचो विचार करून म्हणजे बायलां जावं नाजाल्यार युवक जावं नाजाल्यार जाणटे जावं कोणूय जावं, जाणट्या खातीर आयुष्मान भारत, युवकां खातीर स्किमी वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आज दाखोवन दिला की आज सगळे कडेन आज एक बरें वातावरण आसा। आनी आमी पयलें एक स्ट्रॉंग सरकार कशें आसचें, एक विश्वासू सरकार कशें आसचें हें आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन दाखयलां। गेल्या म्हयन्या फाटल्यान आमी पयलें की ऑपरेशन सिंदूर जालें आनी ते सिंदुरान आमी दाखोवन दिलें की आमच्या देशाच्या प्रत्येक मनशाचे जीव आज इम्पॉर्टंट आसा। आज प्रत्येक मनीस आज आमकां इम्पॉर्टंट आसा। कोणेच आमचे बाकीच्या देशांनी आमचेर वयर दोळो काडून पळोवचो न्ही। आमी खंयचीच टेररिस्ट गोश्टी आमी सहन करून घेवच्यो ना। ताका मुंहतोड जवाब म्हणटा तसो आमी सगळे दितले। हो बदलता भारत आसा, हो नवो भारत आसा। आमी 40 ह्या 11 वर्सां पयलींची सगळी काँग्रेसीची सरकारां पयल्या। हो नवो भारत आसा। नवो भारत हो घुसके मारेंके भारत आसा आनी ते कोणा खातीर? आपल्या लोकां खातीर। तुमी आमच्या लोकांचेर कोणें दोळा काडून पसून वयर पयलो जाल्यार ताचा जवाब म्हणजे आमी तुमच्या घरान येवन मारतले अशें हें जाल्लें आसा। आनी हें करता आसतना ऑपरेशन सिंदूर जालें, पाकिस्तानान 9 टेररिस्टाचे अड्डे आमी उद्ध्वस्त केले, पूण खंयच्याच सामान्य जनतेक आमी थंय त्रास दिवना। जे टेररिस्ट आसा टेररिजम ही केन्नाच खपोवचें ना हें सांगपी आज सरकार आसा। आज आमची तशीच सेना तितलेच मोठ्या प्रमाणात आज स्ट्रॉंग आसा आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लोकां पर्यंत व्हरतात, लोकांक एक्सप्लेन करतात आनी आमच्या सरकाराची उपलब्धी लोकां पर्यंत पावयतात। भारतीय जनता पार्टीक 11 वर्सां जाली आमच्या भारत देशान गव्हर्मेंट फॉर्म जावन आनी हे 11 वर्सांत तुमकां सगळ्यांक खबर आहे कितें कितें चेंजीस जाला आख्ख्या भारत देशान। तेन्ना पयलीं 60 वर्सां पयलीं जे काँग्रेसचे गव्हर्मेंट आसलेले आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहे 60 वर्सां जाली आमचे गव्हर्मेंट जे पयलीं आसले काँग्रेसचे आमचे भारत देश कितले फाटी आसलेले, पूण हे 11 वर्सांत तुमी पळया की आमचे भारत देश एक 4थ्या नंबराचेर आसा आख्ख्या वर्ल्डान। सो ते सगळें जाला आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेचे खातीर। तेच्यान तो आमच्या भारत देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाला तेन्ना 11 वर्सांच्यान 2014 तो PM जाल्लो। उपरांत तुमी पळय आख्ख्या भारत देशान जितले डेव्हलपमेंट तुमी पळय आख्ख्या गोंयान न्ही की आख्ख्या भारत देशान जे ब्रिजीस जाला, जे रोड जाला, हॉस्पिटल जाला, स्कूल जाला, इतले डेव्हलपमेंट जाला की इतले पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें। तेच्या वांगडाच आमचे गोंयचो आमचो CM प्रमोद सावंत तेजे अंडर आमी तुमी पळया की गव्हर्मेंट हांगा फॉर्म आसा आमच्या BJPचो इतले डेव्हलपमेंट जाला आनी मेन जाला की आमचे ते JMC कडेन जे जाला पळय हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट तितून आमचे जे गोंयचे लोक आहा ते पयलीं बेंगलोर नाजाल्यार मुंबय दिल्ली वयचे पडटले। थंय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जाला, थंय हांगा किडनी सुद्दां ट्रान्सप्लांट जाता, हांगा लिवर जे जाता ते सुद्दां ट्रान्सप्लांट जाता, म्हणजे इतले हांगा जाल्लेले आसा। तशेंच हांगा कॉलेज आनी हांगा कॉलेज सुद्दां येता जे आमचे भुरग्या जे ते सांगता जे बेंगलोर मुंबय बी वयता सो ते सुद्दां गोंयांत जावचें म्हणून हांगा इतलें जालां काम, इतलें डेव्हलपमेंट जाला आनी तशें वास्कोन तुमी पळय की इतलें वर्सां जें काम जावंक ना, जो आमचो आमदार हांगा MLA जावन 3 वर्सां जाल्लीं आसा आनी जे आमचे जे पेंडींग काम आसलें जे फीश मार्केट, KTC बस स्टँड और बायणा पावर हावस, जे CM बंगलो जे काम हांगा जावंक ना ते काम आमचे वास्कोन हे 3 वर्सां जाल्लेले आसा म्हणून हांव आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा। तशें आमी आयज जे आहा मांगलान जे वाठारान आमचे ते सुद्दां आमी हांगा पळया जे हांगा घाण आसली हांगा ब्युटिफाय जाला, पोलीस आउटपोस्ट येयला, हाय मास जाला आनी सिवलेजें काम जाला, गटर्स काम जाला, रोड जावपाक आसा, म्हळ्यार खुबशें काम जाला। हे BJP कडून हांव हें म्हणटा। BJPच्या ह्या कार्यक्रमाक चौपालाक हांगा सगळे जमिल्ले आसा। संकल्प से सिद्धी, सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण आयज आमी लोकां पर्यंत पावता। सांगपाक उमेद जाता
की अंत्योदय आमी फक्त तितक्याचेर न रावता, अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय आयज आमी अशा तरेन सगळ्या लोकां पर्यंत पावता. बरें दिसता की आयज लोकां पर्यंत गव्हर्मेंटाची प्रत्येक स्कीम पावता, प्रत्येक लोकां पर्यंत पावता. आयज आमी ज्या वाठारान आहा मंगूर हिल ह्यो वाठार एक खंय तरी गरीब लोक हांगा रावता आनी आयज स्वताच्या दोळ्यान जेन्ना आमी ह्या लोकांक पळयता तेंच्या पर्यंत जे स्किमी पावता, आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे स्किमी जावं लाडली लक्ष्मी जावं, गृह आधार जावं, विडो पेन्शन जावं, सिनियर सिटीजन जावं, आवास योजना जावं, हे सगळे स्किमी आयज स्वता लोक घेता आनी तेंच्या चेहऱ्यार जी एक मुस्कान आसता ती आमकां पळोवपाक भरपूर बरें दिसता. आयज मंगूर हिल ह्या क्षेत्रान आमी रावतना ज्या ठिकाणी आयज उबे आहा हांगा खंय तरी कचरो आसलो, भरपूर कचरो आसलेलो. हांगा ह्या कचरो काडून खंय तरी तेज्या पलीकडे आयज दाजीन आनी क्रिश लॉजिस्टीक ह्याच्या मदतीन खंय तरी आयज जो बीट बॉक्स, पोलीस बीट बॉक्स ओपन जाला, तेज्या सायडीन जी जागा आसलेली थंय कचरो आसलेलो, थंय खंय तरी मल्लिकार्जून टेंपल हेंचो रथ दवरपाक तेंच्यांनी एक बरो जागो केला. आयज मंगुराचेच जर आमी उलयत, वास्कोचे सोडून मंगुराचे जर उलयत जाल्यार भरपूर अशें काम आयज उगड्या दोळ्यांनी आमी पळोवपाक शकता. हांगा हाय मास्ट आहा तो सुद्दां पळोवपाक गावलो, कित्याक हांगा अंधार आसले, एक मेजर जंक्शन जावन हांगा काळोख आसलेलो, पूण आयज हांगा हाय मास्ट लायल्या कारणान भरपूरशे एक्सिडंट आहा हे कमी जाला. आयज सांगपाक बरें दिसता जेन्ना आमी डबल इंजीन सरकाराचें उलयता, गोंय राज्यांत जायतीं कामां जाले, डेव्हलपमेंट जाल्या, तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें उलयतात जाल्यार व्हडल्यांतले व्हडले आमी म्हणूंक शकता की 370 आर्टिकल ह्या गव्हर्मेंटान काडून उलयला आनी ह्यो काडून उडयल्या नंतर त्या भागांत जी उदरगत जाल्या ती आयज आमी दोळ्यान पळोवंक शकता. तेज्या फाटल्यान चेना ब्रीज जो हालींच पंतप्रधानान ओपन केला आनी चेना ब्रीज जातकीर त्या वाठारांत इतकें ब्युटिफिकेशन जाला, ह्यो एक वर्ल्डांतलो टॉलेस्ट हायटीचो ब्रीज आमी म्हणूंक शकता. आमी इतके दीस खंय तरी आयफील टॉवराकूच एक टॉलेस्ट टॉवर म्हणटाले, पूण आयज स्वता आमच्या देशांत एक टॉलेस्ट ब्रीज जाताना पळयता आमकां भरपूर खुशी दिसता. आमकां खुशी हेजी दिसता की आमचे डबल इंजीनचे सरकार प्रत्येक भागान आयज पावता आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक हेजीच पावती म्हणून एक ह्या सरकाराक दितली. येणाऱ्या इलेक्शनाक बीजेपी सरकार भरपूर मतान येतली, हितून कांयच दुबाव ना. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टीचे जे केंद्रातले सरकार आसा, ज्याचे प्रधानमंत्री आमचे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आसा, त्या निमित्तान आमी गांवांनी वचून चौपाल सभा करता. आज ह्या सभेक आमचे आमदार दाजी साळकर असले, मांगूर ह्या वाठारान केली. आमी कितें सांगता लोकांक आनी दाखोवन दिता जे नरेंद्र मोदीजीन केल्या. लक्षात घ्या, 11 वर्सान 12 कोटी टॉयलेट जाता, 10 कोटी गॅस कनेक्शन, 4 कोटी घरां दितात, स्वास्थ्य योजना झाली, रस्ते झाले, ब्रिजीस झाले, हे सगळे नरेंद्र मोदीच्या खंबीर नेतृत्वान झाला. कोविड आयलो टायमार लोकांनी म्हटलेले की देशान अशाच लोक मरतले, पण आमच्या देशान कोविडचे वॅक्सिनेशन तयार जाता. आमच्या वास्को पर्यंत कोविड वॅक्सिनेशन पावता, 2 वॅक्सिनेशन आम्ही फ्री दिता. गोंयचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांचे, आमदार दाजी साळकर असत, नरेंद्र मोदी असत, देशभर जे कार्य करता गेली 11 वर्सान ते आमकां सगळ्यांक फुडें आसा. चड नाका 10 वर्सां 11 वर्सां पयलीं मनमोहन सिंग जे प्रधानमंत्री असले तेंच्यांनी कितें केलें, कितें करप्शन बुडवडलें आसलें, पूण आयज देशभर विकास जाला, गरीब कल्याण जाता, अंत्योदय पर्यंत आमी पावता. तेच आमी ह्या सगळ्या जनतेक सांगता. देव बरें करूं. वंदे मातरम.